Andu'aalam hiriyaa ishiitti intala asirratti mul'attu kanatti waasaappiidhaan walitti barreessan afaan Amaariffaatiin barreessan waan ta'eef afaan Amaariffaatiin dubbifamee dhaggeeffadha. Sirriitti qalbeeffadha. ስለማጥፋት ህይወት ጓደኛዋ ጋር ራሷን ስለማጥፋት ህይወት እንደመረራት ኑሮ እንዳስጠላት ያወራችበት ጽሁፍ የተጻጻፉት ሜሴጁን ከ8 ከ7 ወር በፊት ነው። ምንድነው የሚለው? ላንብብላችሁ ሙሉ በሙሉ። ህይወት ከባድ ነው ውዴ አለች ቀነኒ። ከዛም አይ ነው ያለሽበት ይገባኛል፣ አውቃለሁ ያለሽበት ይገባኛል፣ ከፈቀድሽ ቸርች ለ2 ቀን እንግባ አለቻት ጓደኛዋ። ከዛም ቀነኒ ምን አለች? አንዳንዴ መናገር ራሱ ይከብዳል። ከዛም ጓደኛዋ ለሰው መናገር ምንም ጥቅም የለውም፣ እስኪ ለጌታ እንንገረው፣ እሱ ጋር መፍትሄ አለ። ከዛም ቀነኒ እሱስ ልክ ነሽ አለች። መሞት የተመኘው ሰው ነኝ ጌታን አለች ቀነኒ። ስትመልስላት ጓደኛዋ ውዴ አንቺ ጠንካራ ሴት ነሽ፣ ገና ምን አይተሽ፣ ብዙ ነገር ከፊትሽ አለ፣ እንደዚህ አትሁኝ በጌታ አለቻት። ከዛም ቀነኒ መልሳ ደከመኝ ውዴ፣ ከምችለው በላይ በጣም ደከመኝ ጌታን አለቻት። ጓደኛዋ ምን አለቻት? አይዞሽ የኔ ቆንጆ፣ ጌታ ይረዳሻል፣ ያልፋል። ሁሉም ታሪክ ሆኖ አንድ ቀን ፈገግ እያልሽ ታወሪዋለሽ። የኔ ጎበዝ፣ ትናንት ያን ሁሉ ነገር አልፈሻል፣ ዛሬም ያልፋል። እሺ ለሰው ሁሉ ከሚሆነው በቀር ምንም ፈተና አልደረሰባችሁም። ነገር ግን ከሚቻላችሁ መጠን ይልቅ ትፈተኑ ዘንድ የማይፈቅድ እግዚአብሔር የታመነ ነው። ትታገሱም ዘንድ እንድትችሉ ከፈተናው ጋር መውጫውን ደግሞ ያደርግላችኋል የሚል የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስም አብራ ላከችላት። ቀነኒ ምን አለች? በጣም የበዛ የአእምሮ ሰላም እረፍት ከምንም ነገር ይበልጣል አለቻት። ጓደኛው ምን አለች? ለዛ ነው ሁሌም ቢሆን ከምንም በላይ ራስሽን አስቀድሚ ያልኩሽ፣ ሁሉም ነገር ከአንቺ በታች ነው የሚሆን ያለበት አለቻት። ከዛም ቀነኒ መልሳ ምን ክፉ ቀን ነው የገባሁት አለች። ያገባሁት ለማለት የሚሆን አላውቅም፣ ብቻ ምን ክፉ ቀን ነው የገባሁት ይላል። ከዛም ጓደኛዋ በህይወትሽ ማለፍ ያለበት ሁሉም ያልፋል፣ እኛ ስለፈለግን አይደለም፣ ነገ የተሻለ ቀን ነው፣ እሱን አትርሺ አለቻት። ቀነኒ ምን አለች? ቲጂዬ እኔ ያለሁበትን ህይወት 30 ሰከንድ እንኳን አትቀመጭበትም። ቤተሰቤን፣ ስራዬን፣ ጓደኞቼ፣ ሞራሌን፣ ተስፋዬን፣ በቃ ምን ልበልሽ፣ ምንም ነገር የተወሰው ነኝ፣ በምንም ነገር ተስፋ ቆርጫለሁ አለች። ጓደኛዋ መልሳ አንቺ በጣም ጠንካራ ነሽ ውዴ፣ ምንም ማሳለፍ ትችያለሽ፣ ተስፋ ብቻ ይኖረሽ አለቻት። ቀነኒም ምንም ተስፋ የለኝም ብላ መልስ ሰጠች። ከዛም ጓደኛዋ ተስፋን የሰጠ የታመነ አምላክ አለን ውዴ፣ ተይ እንደዚህ አትሆኚ፣ ሁሉም ለመልካም ነው፣ ታያለሽ፣ ነገ ታሪክ ሆኖ ይወራል የኔ ጎበዝ አለች ጓደኛዋ። ከዛም ቀነኒ ሰለቸኝ ውዴ አለቻት። አሁንም ጓደኛዋ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል አንስታ የተስፋን ቃል የሰጠው የታመነው ነውና እንዳይነቃነቅ የተስፋችንን ምስክርነት እንጠብቅ የሚል ጥቅስ ላከችላት። እናም ሰለቸኝ ውዴ ላለቻት ደግሞ ምላሽ ስትሰጣት ተይ ውዴ እመኝኝ ያልፋል ይሄ ቀን፣ እየሳቅን እናወራዋለን አለቻት። ከዛ ቀነኒም ከዚህ በኋላ ውዴ የሚል መልስ ሰጠች። ጓደኛዋ መልሳ ብዙ የሚያልፉ የማይመስሉ ቀኖችን አልፈን ዛሬ ላይ እንደደረስን ዛሬም አልፎ ነገ ደስተኛ እንሆናለን እሺ አለቻት። ከዛም ቀነኒ ተይ ውዴ ከዚህ በኋላ ተስፋ ህይወት የሚባል ነገር የለም አለቻት። ጓደኛዋ መልሳ ቃል እገባልሻለሁ ነገ ይሄ ቀን አልፎ እየሳቅን እንደምናወራው ጓደኛዋ ጋር ኦኬ ቀብዬን ከና ጩፍኔ ሆላሉ ቀነኒን ኦፈን አጄሳ የቴኒ ትምቴርቲሪ አሺትት አከ ጀቹን ኩኒ ዱጋዳ ጀቻን ጅሩ ነው ይላል። barreeffamni kuni anaaf qananiitu waliin chaatii godhee jettee fuula tiiktookii isheet irratti poost gootee jechaadha. Okay, ragaan agana ga'u kun erga jiraatee intalli sun qabaniitu poolisiin qabee achi keessaa gaafa barreeffamni kun dhugaa ta'uu argani eenyu akka ishii hangana aga ishiin of ajjeestu eenyu akka ishii ga'e achirraa nama sanirraa arguu hin danda'u jechaadha. Achirraa ragaa argachuu hin danda'u. Sanin dalat yoommo wanti sun feeki reality jechuun wanna lafa san jiru irratti wanna ta'uu danda'amu irratti amma fedhe fakkeenyaaf bar wanna haasinu kanarraa ala iyyuu ta'uu danda'u. Hojjettiin tun bakka biraatti iyyuu naa ta'uu dandeetti. Garuu gababutti Andu'aalam gadi bahee dubbatee mootummaallee waan qoradhee gadi baasee dubbatee achirraa baanee dubbanna malee Andu'aalam mucattiin waan dooteef Andu'aalam ajjeefamuu qabaa jechuun hin dandeenyu. Sigalami somebody fakkeenyaaf mucannoo hojii soosoliin karaa deemoo sirratti fedhuu ta'e dirqama ajjeefamuu qabdaa miti. Yooma du'e iyyuu jedha baran mucammaan kun yooma godhallee dhugaa mucattii baatee Andu'aalam ajjeese Oromoo falli maalidha jennee gadi baaneetiin waliin madaanna malee Habashaan hedduu seente namnummaan dheengadda Hacaaluun du'uu qaba jedheetiin hin jedhu. Namni ammoo dheengadda Oromoon akkasuma godhe Oromoon diina keenya jedheetiin haasa'aatiin hin jiru. Har'a ammoo gadi bahee
وجولين هجان وجنجراتني وجين دوغانيتني ولين جارلان جراچا جرو because وانا سجارتو فتاتي مش وجي من كيس جراچا جرت اكا جري ور والله كنا كنجريت دين نور وجو تغرو هل كان يغياتما اجيسو دا فكان يغيات تفيغا come on man سموك ان بنيتين حلالو سموك ان بني انو جينا ساجر ايستي هاس اجر دري تبا كوبا كاميرا تبچات ننجر انو نوكوبيس كوبا درين كانوتي سرت الدامبنا وچو يا ورمو أصابه مالتا تاني لبج سرت الدم بفنه وشو الورواج no غافين كبواتك كسيغافة دو أينا غافة دبلتي إلالي عندو عالمي ساكا كباتشو دندا انت اللي كوني ساكا كباتشو دنديسي زنگرو غرا بوليتيكا تجيسيني تانان أكا أما انت اللي كوني فاجعلو نيسايو ولي تندفنو أجعلو يچو نروميا يچو دا انت اللي كوني مودلي ترادا زمجتني في الدني قمارا انتاني ناسينا عندو عالمي سيوجتي هاك أنا ما كم غافي غافة ديتو بلتي يا دا سونتاني غافي غافة ديتي غافي خانكي غافة دوغا يا دي بچا تاوني غافي ميتو painkiller me wa muga bawa to kan jalan lewjin sena amman garaji sena teten tendo abade sena ge facha ture yaro to gara nesinga nani na dankuta yetu fo bleski painkiller balso mi yada kiti fi every dana sofna okay to fi chiro shille ratul bila miawi to fi kire gabab sati yada kisan ke ya ani yaro sen kabu kan ma fani to no yaro kabade ture sena ge facha ture dubade na tola yaro kabu fani doji ganama sati torba dan bra doji senula anyway bolesa ko undum tikesani e banis tatan painkiller sakatan tijera ture warri nafta nyakuni oromon warra jara kana wajin jiraachu biyya qoodachu erga jalqabe qabe waan akkasi dubbi akkasi bari abbootiin keenya warri qulqulluudhaan sirna gadaatiin bulaa turan kan isaan yeroo namni walajjeesu illee akka itti furmaata lafa keeyatanii dhiigi dhangala'uu hanqisuudhaaf inni darbeera isa ittaanu immoo akka kana goonee araarsinee maatii godhuyyuu fuudhanii maaliif erga maatii taatee booda walajjeesuutti hin deemtu warri nuti dhandhee wajjin haasofnu kuni mana nama kuma tokko nama kuma lama sababa qabaniif dhaqanii achi haasa'uu warri barbaadan warri dhaga'amuu barbaadan dhaqanii achi kan dhaqanii fi isaan kaalchariin isaanii namni tokko yoo nama ajjeesee inni sun immoo isa sana keessaa dhaqee nama gara biraa ajjeesa. Oromoon kana hambisuudhaafitu sirna gadaa keessatti gumaa fide. Akkaataan itti gumaa baasan jira. Ani amma eebbaan dhugaadhumatti jaluma sarareetu akkatu amma eebbaan utuu daanyaa ta'e yookaas poolisii ta'e yookaas waa information illee gaazarii gooteeti malee haala qabatamaan yoommoo maatii kee taate mucattiin kun ani mucaan kun akka mucaa kootiittan ilaala dhugaa nu dhukkubuu qaba akkaataatti mucaan kun duute akka fedhe abbaan fedhe yoo ajjeesillee ajjeesuu baatillee mucaan kun dhiiga keenya jennee fudhachuu qabna mucaa simbirroo kana mucaa bareedduu kana bareedduu dhiisuus ta'uu dandeessu umuriin seela xobbee kana kutaniitu akkasitti ajjeesanii akkasitti duutee kun ta'uu qaba kanarratti wal falminaa jechuudha. Isa yoommoo diina bira dhaqanii taa'anii haasa'anii. Oromoon kan inni sirna gadaa gadi lafa kee'ateef lammata dhiigi gara biraan akka hin dhangalaaneef akkaataatti painkiller illee haasa'u akkatti araarsinutu jira yoo dhumayyuu eenyu ajjeese jennee jala sararamee mootummaanis gadi baasee qorannoonis gadi baasee abalutu ajjeese jedhame yoo diina keenya hin ta'in malee warra guddachuu Andu'aalam warra bareeduu mucaa kana by the way obboleettiin keenya amma siyaasatti hin fidinaa maaloo jedhaa jirti. Ijoolleen Oromoo mucaan kun aadaa Oromoo babal'isti uffata Oromoo bareedu agarsiifti waa'ee Oromootu irraa calaqqisa. Diinni keenya bar Ameerikaa mitiitii Finfinnee keessatti Ameerikaa keessatti uffata keenya akka nuyi uffannu hin barbaadani warri diina keenya. Uffati keenya uffachuun siyaasa isaaniif. So eenyuun ta'uu danda'a akka fedhan godhanii mana keessaa sababa mucaan kun darbatamteef maaltu beekama eenyutu mana sana keessa akka jiru. Inni si ajjeesuuf sitti aggaammatu they can go extra mile si argachuudhaaf. So qorannoon guutuun utuu biyyattii keessatti mootummaan jiraatee qorannoon seeraa godhame haqni hin baha.
mootummaa qabnaa, mootummaa haqa baasu qabnaa, poolisii sirriitti qoratu qabnaa. Poolisiin sun korrabtii miti. Abbaa fedhan irratti fe'uu ni danda'u moo hin danda'an biyyattii sana keessatti. Kanadha malee du'a mucaa kanaa mee du'a obboleettii keessanii mucaa keessanii godhaatii ilaala.